تسقط في البحر. قال شيخ أين التيكت بتاعك؟ قلت له هذا. قال هذه الطائرة التي سقطت أنت كنت حجزت بها. Beliau memohon kepada Syekh Ammar agar beliau berkenan mabit di sini, tinggal di sini, di pondok ini sampai nanti. Ternyata besok paginya pesawat yang sudah dijadwalkan untuk kepergian beliau Syekh Ammar itu mengalami kecelakaan. Luar biasa, al-man'u ainul ata. Tercegah dalam sebuah nikmat adalah perwujudan anugerah itu sendiri. Selanjutnya yaitu Maidah Hasanah. Mari kita dengarkan secara seksama apa yang akan disampaikan oleh Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani dari Palestina dengan penerjemah Ustadz Bahir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ربنا ونعم النصير. أما بعد. Beliau Fadilatul Syekh Ammar setelah mengucapkan salam kepada kita semua, beliau memulai dengan 4 sighah basmalah yang dianjurkan dibaca oleh para al-arifun. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melapangkan dadanya sehingga menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian beliau melanjutkan dengan sholawat dan salam yang dengannya menjadi sebab kemudahan segala urusan dunia, kemudahan urusan akhirat. المكرمون الأفاضل من الحبائب والعلماء والكياهي وذرية المرحوم العارف بالله مولانا كياهي حج أمين الدين مشهودي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره نورا آمين آمين. وأن يجعل عمله متقبلا وصحيفة أعماله مفتوحة إلى يوم الدين آمين اللهم آمين. Beliau menyampaikan salam ta'zim kepada segenap hadirin, terkhusus kepada para ulama, kepada habaib, kepada dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan khusus juga salam ta'zim kepada keluarga besar almarhum al-maghfur lahu, guru kita semua, murabbil arwah wal jasad, Kiai Haji Aminuddin Masyhudi. Beliau mendoakan semoga beliau ditinggikan derajatnya, diberikan makomnya cahaya, diangkat derajatnya dan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حقيقة أنا طلبت أن آتي إلى هذا المولد المبارك لأن المرحوم كياهي أمين الدين له في القلب مكان كبير، فهو كان معظما لذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له أذكر قصة حدثت معي تبين كرامة هذا الرجل وقربه من الله سبحانه وتعالى. Sebenarnya yang mendatangkan, menggerakkan beliau kepada tempat ini adalah keinginan sendiri, yaitu dilahirkan dari kedekatan beliau dengan sosok guru kita semua Kiai Haji Aminuddin Masyhudi, yang mana beliau menyaksikan sendiri bahwa sosok Kiai Haji Aminuddin adalah sosok yang dekat dengan Allah,
yang dekat dengan Rasulullah, yang mengajarkan dan memberikan ketauladanan cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hendak bercerita tentang kemuliaan sosok yang kita muliakan ini, yaitu Abah Yai Aminuddin Masyhudi. وهذه القصة تبين أيها الكرام كرامة من يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن يحب ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة حدثت يوم أن تعرفنا على الحبيب عبد الله الحداد المنسب. أذكر قدمنا إلى هذا المعهد المبارك وكان عندنا برنامج في الليل، وكان في اليوم الثاني صباح عندي سفاري دعوة إلى بنتيانك، فكياه أمين الدين قال أنت تعب لابد أن تجلس. قلت له التكت معي ولا بد أرجع من هذا المولد إلى مطار سكرنو حتى، لأنه الوقت ضيق. قال لن تذهب حتى تبيت في هوتيل هنا، لن نتركك تتعب. وكأنه يرى بنور الله أشياء. في الصباح يوقظني المترجم: شيخ افتح التلفاز. فتحت التلفاز وقتها فإذا طائرة سريوجاية تسقط في البحر. قال: شيخ أين التكت بتاعك؟ قلت له هذا. قال: هذه الطائرة التي سقطت أنت كنت حجزت بها. يا رب. قلت: سبحان الله، ما أعظم قرب هذا الرجل بالله سبحانه وتعالى. Beliau ingin menjelaskan sosok guru kita semua, sosok yang memberikan ketauladanan dalam mencintai para solihin, mencintai para habaib, mencintai Sadah Ba'alawi. Beliau menceritakan bahwasanya pernah pada suatu kesempatan Syekh Ammar sedang berkunjung di pondok pesantren Al-Ikhlas Jambar ini. Namun di waktu yang sama beliau mempunyai jadwal terbang ke Pontianak, yaitu jam 2 pagi. Tetapi Abah Yai Aminuddin Masyhudi karena cahaya yang mungkin dilihat melalui pandangan yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, beliau memohon kepada Syekh Ammar agar beliau berkenan mabit di sini, tinggal di sini, di pondok ini sampai nanti. Ternyata besok paginya pesawat yang sudah dijadwalkan untuk kepergian beliau Syekh Ammar itu mengalami kecelakaan. Luar biasa al-man'u ainul ata. Tercegah dalam sebuah nikmat adalah perwujudan anugerah itu sendiri. شرحت كل القصة ما شاء الله اختصارا هذا عجيب. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا. هذه الكرامة أيها الكرام تبين مقام هذا الرجل الذي كان عندما يصلي على رسول الله يبكي حتى يذهب صوته، وإذا رآنا يبكي ويقول نحن نفرح بقدوم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كما جاء في الحديث الذي ذكره كيهيغوس أنام ما شاء الله في حديث أنس: أنت مع من أحببت. يقول سيدنا أنس: فما فرحنا بقول للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من فرحنا بقوله أنت مع من أحببت. فأنا، يقول أنس، وكذلك سائر الصحابة، أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وأحب علي. فهذه أيها الكرام كرامة من تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyebutkan manakib guru kita lagi, bahwasanya di antara kebiasaan Abah Yai Aminuddin Masyhudi yaitu selalu menyenandungkan cinta dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan spontanitas beliau menangis sampai dengan semangatnya, suaranya sampai serak bahkan habis untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menjelaskan sebuah hadis yang disampaikan oleh Gus
Zuhrul Anam bahwasanya hadis Anas ini adalah hadis yang paling disukai, sampai paling disukainya beliau meminta kesaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbullaha, aku cinta kepada Allah, uhibbur rasulah, aku cinta kepada Rasulullah, uhibbu khulafa'ur rasyidin, aku mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan ketahuilah almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya kelak. وما أظن هذا الحضور مجيئه إلا محبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يجعلنا في زمرة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Keramaian yang hari ini kita saksikan tidak mungkin terlahir kecuali berangkat dari keikhlasan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah digagas oleh kedua orang tua, oleh guru kita Kiai Haji Aminuddin Masyhudi, sehingga beliau berharap semoga kita masuk kepada misdaq qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang dicintai, sehingga kita diselamatkan dengan gerombolan orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. لكن هذه المحبة أيها الكرام تحتاج إلى صدق المحبة، وشرط المحبة هو قول الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دعوى محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تصديق هذه الدعوة، وهو الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Namun kecintaan yang kita inginkan ini harus berdasarkan kesungguhan, harus memenuhi syarat kecintaan. Apa syarat kecintaan? Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba-hambaku, kepada para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mencintaiku maka ikutilah aku. Syarat mencintai harus mengikuti orang yang dicintai. Agar apa? Agar kecintaan ini lestari, agar kecintaan ini abadi, dan kecintaan ini memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahtaju ayyuhal kiram ila ittiba'ihi fi aqwalihi في أفعاله في أخلاقه. كل سير الأنبياء والمرسلين ذكرت لنا دعوى الأنبياء والمرسلين إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا كتب السيرة من لحظة حمل أمه به إلى وفاته، ونقلت إلينا كتب السيرة كل لحظة وكل دقيقة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mengikuti Rasulullah, mengikuti ucapannya, mengikuti perilakunya, unggah-ungguhnya, tindak tanduknya, semua diikuti. Karena apa? Karena sejarah mencatat bahwasanya tidak ada sejarah kepribadian Nabi manapun yang tercatat, yang diriwayatkan dengan begitu eksplisit, begitu detail, melebihi sejarah manaqib perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sampai kepada kita hari ini, dan kita berkesempatan untuk mengikuti itu semua untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نقلت لنا كتب السيرة نومه صلى الله عليه وسلم إذا نام، طعامه إذا أكل، شرابه إذا شرب، سافره إذا سافر، معاملته مع أزواج، المعاملة الخاصة في بيته ذكرتها لنا كتب السيرة.
قال لأن هذه الحياة الشخصية لرسول الله ليست ملكا خاصا له، بل هي ملك للأمة حتى يتتبعوا أدق أحواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. Kepribadian Rasulullah yang diriwayatkan, yang dijelaskan di dalam kutub siyar, di dalam kitab-kitab sirah yang menjelaskan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalamnya bagaimana cara Rasulullah tidur, bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah minum, bagaimana cara Rasulullah bersosial, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri. Ketahuilah apa yang sudah diwariskan melalui perilaku ucapan Rasulullah ini bukan hak milik Rasulullah, namun ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ditauladani oleh semua umat manusia. لذلك يا كرام واجبنا أن نقرأ السيرة حتى نعرف حياة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتشبه بأفعاله بأقواله بأحواله، حتى في علاقته مع الناس وعلاقته مع ربه صلى الله عليه وسلم. كيف كانت علاقته بالله؟ كيف كان يقوم ويقبل على الطاعة محبا لربه، طاعة المحب وليست طاعة الخائف، وليست طاعة الذي الراجي لثواب، وإنما طاعة المشتاق المحب إلى ربه جل وعلا. Oleh karena itu harus menjadi keharusan untuk kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab sirah yang telah disusun oleh para ulama, karena di dalamnya dijelaskan bagaimana cara Rasulullah berkata, bagaimana cara Rasulullah berperilaku. Karena apa? Karena setelah meneladani perilaku ini, maka kita akan menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yaitu bagaimana hubungan Rasulullah dengan Sang Tuhan, bagaimana Rasulullah dengan hubungan Rasulullah dengan para hamba, bagaimana Rasulullah dekat taat kepada Allah bukan karena ketakutan, bukan karena harapan pahala, bukan karena paksaan, namun semuanya berdasarkan, berlandaskan karena kerinduan, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula. بل أيضا لا نقتدي بأخلاقه وأفعاله وعبادته فقط، قال أيضا بالمحبة والمخالطة مع الناس، قال لابد أن يكون حالنا كحال المصطفى، وهذا كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه هوى القلب، محبة القلب للناس، قال لا بد أن تعرض هذا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قلبك قال متبعا مقتديا بقلبه صلى الله عليه وسلم التقي النقي الطاهر، ويكون قالبك وجوارحك متبعا لقالب النبي صلى الله عليه وسلم وجوارحه، في تواضعه، في حسن سمته، في حسن أخلاقه، في حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. Mengikuti Rasulullah bukan sekedar yang zahir, makan, minum, tidak sekedar itu, tapi yang lebih harus dipelajari juga adalah bagaimana bersosial dengan masyarakat. Karena dijelaskan di dalam sebuah riwayat, tidak sempurna iman seseorang kecuali ketika keinginannya, kecuali ambisinya, kecuali hasrat kebaikannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik. lanjut atau nantuk? Masya Allah. Sudah makan? Belum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. يا كرام، الجماد لما أحب محمدا صلى الله عليه وسلم حاز على الفخر
وسيكون في الجنة مع رسول الله. الجماد عرف قيمة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على جذع النخلة، وصنع له صحابته صلى الله عليه وسلم المنبر. أراد أن يصعد على المنبر فسمع الصحابة رضي الله عنهم صوت كصوت الطفل الصغير الذي يبكي. نزل صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ثم احتضن جذع النخل وأخذ يكلمه. قال سكن الصوت. يا رسول الله ماذا فعلت حتى يسكن جذع النخل؟ قلت له أترضى؟ جذع النخل كان يبكي لأنه لم يعد يلتصق بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له تسكن وتدفن هنا وتكون رفيقي في الجنة. قال نعم فسكن، فدفن في أعظم بقعة في روضة رسول الله، لأنه جذع النخل خشبة أحبت النبي فدفنت في أعظم مكان، ويوم القيامة تكون مع أشرف الخلق. فما بال الإنسان الذي يتعلق قلبه محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حاله في الدنيا والآخرة؟ إذا كان هذا حال جذع نخل فما حال الإنسان المؤمن المحب المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. benda mati yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza syarafa, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan, yaitu pohon korma yang ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya tangan mulia beliau bertandu kepada pohon kurma tersebut, ketika masjid mulai semakin besar, pohon kurma itu ditinggalkan. Akhirnya pada suatu waktu pohon kurma ini menangis tersedu-sedu, sampai tangisan ini terdengar oleh halayak, terdengar oleh orang banyak, sebagaimana tangisan anak kecil yang terdengar oleh orang banyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati pohon kurma tersebut. Wahai pohon kurma, jangan bersedih, engkau akan dikuburkan di sini. Engkau akan bersamaku di surga nanti. Bayangkan, kurma, benda mati yang mencintai Rasulullah, dikuburkan di tempat bumi yang paling mulia di atas bumi ini, yaitu di Raudhah. Kurma ini mendapatkan kemuliaan dengan kecintaan. Benda mati yang tidak punya nyawa secara zahir mendapatkan keistimewaan yang seperti ini karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan seorang mukmin, seorang yang mengikuti Rasulullah, seorang yang mentauladani Rasulullah, pasti akan mendapatkan jauh keistimewaan, jauh ganjaran di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا نستطيع في هذا الوقت أن نحصي النماذج المحبة من الكائنات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أكتفي بالقول أيها الكرام أن الأمة بحاجة إلى أن تعلم أبنائها وبناتها ونساءها ورجالها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقتدي به ولتهتدي بهداه. اليوم أبناء المسلمين يقتدوا للأسف بالفجار والضلال، فنرى شباب المسلمين على سبيل المثال مثلا إذا رأى في التلفاز ميسي أو فيسي أو ما اسمه هذا رونالدو ما شاء الله كله يحلق مثله يلبس مثله، لكن ماذا تعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف. ماذا تعرف عن ميسي؟ بيقول لك ما شاء الله ميسي لعب في برشلونة، ميسي كذا ميسي كذا. طيب رسول الله في بلاد العرب أذكر كنا في مثل هذا المجلس فأخرجنا شاب عربي مسلم، تعال تعرف ما اسم النبي؟ اسم النبي محمد، هل هو موسى أو عيسى أو نوح؟ قال نوح. لا يعرف اسم محمد بن عبد الله وهو عمره 18 سنة، لأن الناس أخذت القدوة أيها الكرام بالضلال والفجار. لذلك الأمة إذا أرادت
الرقي وأرادت النجاح وأرادت التقدم وأرادت الأمن والأمان وأرادت أن يكون الأبناء بارون بآبائهم لا بد أن نعلمهم حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengutarakan bahwa waktu ini sangat terbatas, kesempatan ini sangat terbatas untuk menjelaskan benda-benda mati yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau mengajak kepada seluruh masyarakat luas untuk senantiasa mengajarkan putra-putrinya, keluarganya mengenal perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kenyataan hari ini bahwasanya anak-anak, para generasi muda lebih mengenal idola-idola yang beliau sebut fujar, yang beliau sebut yang tidak baik budi pekertinya, yang tidak baik percontohan ketauladanannya. Mereka lebih mengenal para pemain bola, mereka lebih mengenal identitas mereka, tetapi mereka tidak mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah di suatu kesempatan ketika di Palestina pada kesempatan seperti ini, acara seperti ini, keramaian seperti ini, beliau memanggil secara acak seorang pemuda yang berbangsa Arab. Kemudian beliau tanya, siapa nama Rasulullah? Orang tersebut, Arabi tersebut mengatakan Nuh. Bagaimana? Ini adalah sesuatu yang menyedihkan untuk kita. Oleh karena itu beliau mengajak kepada kita semua, para orang tua, para kakak mengajarkan adiknya, para guru mengajarkan muridnya, semuanya diajarkan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Karena peradaban dibangun, keamanan, keindahan, kelestarian, semuanya kebaikan dibangun adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-aman والرقي يحصل بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال مولانا الإمام السيوطي في شرحه في المآثر شرح الشمائل، قال: ما من مسجد أو بيت أو محلة يذكر فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قرأتم قبل قليل المولد ومحل القيام، إلا وأمنوا من الغرق والحرق وأمنوا من فتنة اللصوص. وما من صاحب بيت يتلو في بيته مولد رسول الله، يعني سيرة النبي، المولد يعلم أبناؤه، إلا ويأمن في قبره من فتنة الملكين، لأنه أظهر التعظيم والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Ma'athir Syarhus Syama'il, bahwasanya dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa seseorang yang membacakan manaqib, membacakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam majlis kita hari ini, maka dia akan diberikan keamanan dari kebakaran, keburukan-keburukan. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya barang bisa jadi dia diberikan keamanan dari pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. فإن شاء الله تكونوا مستعدين قراءة المولد في بيوتكم. Kalian siap baca maulid di rumah-rumah kalian. Ibu-ibu baca maulid bukan sinetron Ikatan Cinta Suara Hati Istri. baca maulid. إن شاء الله مستعدين دائما نتلو مولد النبي في بيوتنا حتى تحصل لنا الرحمة والبركة. Ibu-ibu siap untuk baca maulid di rumahnya masing-masing. Jangan disibukkan dengan nonton sinetron Ikatan Cinta. Ikatan Cinta Suara Hati Istri. Sinetron azab, Masya Allah. Sinetron azab. Banyak sinetron Indonesia. صلوا على النبي محمد. أخيرا مولد وحول. هذه الحوليات يا كرام فيها من الكرامة وفيها من إجابة الدعوة وفيها من نزول الرحمة ما لا يعلمه إلا الله. يقول الإمام أحمد بن حنبل، اسمعوا الكلام، من؟ أحمد بن حنبل الذي يأخذه الوهابية من كلامه فقط،
قال الإمام أحمد بن حنبل: سمعت سفيان بن عيينة مرفوعا. سفيان بن عيينة أحد التابعين وأحد المحدثين الكبار، يقول: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. وذكر الصالحين يكون في مثل هذه الحوليات، مولد، حولية، المرحوم كياهي شيخ أمين الدين الكياهي والحبائب الموجودين في أندونيسيا مقاماتهم. هذه الحوليات عندما نذكر مآثر ومناقب هؤلاء الصالحين قال: تنزل علينا الرحمات. كذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب ذم الكلام، قال: تنزل الرحمات عند ذكر الصالحين. ونحن في هذا المولد وهذا الحول نحن نذكر الصالحين بيقين أن الله ينزل علينا الرحمة في هذا الحال وفي هذا المكان بإذنه سبحانه وتعالى. Di majlis yang semacam ini, majlis maulid, majlis haul, memiliki keistimewaan, kemuliaan yang tidak mengetahui kemuliaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, beliau berkata bahwasanya Sufyan bin Uyainah ini termasuk tabi'in. Beliau mengatakan bahwa ketika para salihin perjalanan hidupnya dibacakan, diceritakan, maka Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan rahmat-rahmat yang begitu banyak. Bahkan perkataan ini dikuatkan oleh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam Jam'ul Kalamnya beliau pun menegaskan, yaitu ketika disebutkan cerita-cerita para aulia, para salihin, maka akan diturunkan kepada mereka semua yang membacakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta nafham ma ma'na kalimat ar-rahmah. An-Nabi alaihi salatu wassalam qala 'inda nuzul al-matar ad-du'a mustajab wal matar rahmatun min rahmatillah min rahmat. لكن شوف عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات ليس رحمة، فيكون الدعاء مستجاب. فأخلص لله في دعائك. إذا كنت مريض ادعو الله أن يشفيك، إذا كان عندك دين ادعو الله أنه يسد دينك، إذا كان عندك ضيق في الرزق ادعو الله أن يوسع لك في الرزق في هذا المكان وفي هذا الوقت، لأنه وقت تنزل فيه رحمات الله عز وجل. Agar kita mengetahui agungnya rahmat ini, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ketika hujan diturunkan, doa itu dikabulkan. Karena hujan itu adalah rahmatun min rahmat. Sedangkan majlis yang seperti ini Allah turunkan bukan hanya satu rahmat, tapi Allah turunkan banyak sekali kerahmatan, sehingga seyogianya kita yang hadir di majlis yang seperti ini memintakan doa-doa, melangitkan harapan-harapan, melangitkan doa-doa agar dihapus hutangnya, agar dimudahkan urusannya, karena rahmat-rahmat yang Allah turunkan ini menjadi sebab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bushra akhiran lana wa li sahib al-hawl ma jaa fi al-hadith al-qudusi ala inna awliyai wa ahibbai min ibadi man udhkaru bidhikrihim wa yudhkaru bidhikri. نحن في هذه الحوليات وهذه الموالد المباركة يا كرام نذكر مناقب الصالحين والأولياء والعارفين، مثل كياهي شيخ أمين الدين، مثل من كتبوا في أو كانوا في نية الشيخ أمين الدين رحمه الله في إقامة الحولية. هؤلاء من صدق فيهم الحديث القدسي: ألا إن أوليائي وأحبائي من خلقي من أذكر بذكرهم ويذكر بذكري. ونحن جلسنا هنا نذكر الله ببركة هؤلاء الناس، ونذكر هؤلاء الصالحين ببركة ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة ما بعدها كرامة، وواجب علينا الاستقامة على حضور مثل هذه الأماكن المباركة والمجالس المباركة، حتى الله سبحانه وتعالى يحشرنا مع الحبيب ومع من نحب من أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Terakhir beliau menjelaskan kabar berita yang menggembirakan. Selain untuk kita lebih-lebih kepada
guru kita yang sedang dihauli, para masyayikh, para almarhumin. Karena disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya hamba-hamba pilihanku, para kekasihku, para al-aulia, al-arifun, mereka yang sudah al-wasilun, al-musilun, yang sudah sampai dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ketika disebutkan cerita mereka, namaku juga disebutkan. Ketika sejarah mereka disebutkan, manaqib mereka disebutkan, nama Allah pun disebutkan. Bagaimana? Ini adalah orang-orang yang mulia, dan hari ini kita menyebutkan nama Allah ketika menyebutkan kisah-kisah para yang orang-orang yang dihauli oleh kita semua. Nasallahu subhanahu wa ta'ala Amin. أن يرزقنا وإياكم محبته ومحبة نبيه ومحبة الأولياء والصالحين Amin. ومحبة العارفين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل رحماته وبركاته على هذا المعهد دار النجاة، Amin. وأن يمن عليهم بلطفه وسوابغ نعمه، وأن يجعل ذرية المرحوم كياه أمين الدين في لطف الله وعون الله، وأن يرزقهم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر والدهم المرحوم كياه أمين الدين في محبته لله ولرسوله ولذرية رسول الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا ضالا ولا محروما، وأن يجعل هذه البلاد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنه النعم المولى ونعم النصير. هذا وبالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.